o harogo chas ungya aboni bagai takle ni je budgeto kuno aro aboni bagai rangnar jagya kok khaisa seijagya kok khaisa sajagya aboni bagai no ang sanani nayo je takle ni je budget o budget khaksa bukhangni budget o budget এডিসি এলাকানি যে হা অরনি যে গরিব অংশ অরনি যে কৃষক অরনি যে জুমিয়ারো বড় যে সামুং টাঙ্গি জানানি বনে কোনো সুবিধা করে তৈনি অভাব বাই গোবাং মা মানে ইরিগেশননি অভাব বাই বাননি অভাব বাই দামনি অভাব বাই বড় খালাই মাইয়া কিন্তু অম ব্লাইখানো খান নাংমানি কক তাকলাইনি যে বাজেটও অব রমজাগলিয়া Tangai romjagya abun bo kuno chung kok guthai maya chung kuno reply maya ikai abuni bagai na ang sanani musungo je takalani je budget omono kisa khoksarang khai rinani ungthon o budget ni ungko ang mono ungko khayo kadmusono ang sanani musungo je o khaksa bokhakni tei অমুসন যেহেতু কাঠ গো তুবজাখা সুতরাং ম খাকসা বখাক নিনি নাইমানি বাগৈন অমন রিডিউস খাইনানি বাগৈ आं निथानि कयखा हामबाय जे आं तो गताल साइमेया काटमुसनो फार्स्ट टाइम आबुनि बागै ए काटमुसनो ताई काइसा अरो साका डेंटल कॉलेज नि व्यापारो डेंटल कॉलेज नि सम्पर्के हिंगाकाय मो जे ताबो जों खोनाका डेंटल कॉलेज तिप्राव उंनाय ब्लाइके काहाम आं हामबाय माजार गभर्नमेन्ट न तामनि बागै त्रिपुरा हास्टेव काइसा डेंटल कॉलेज उंनाय फिया ओ डेंटल कॉलेज नि स्टूडेंट नंग उमाकान्त एकाडेमी वो जे तिप्रासानि जे हॉस्टेल आरो तनिनानि बागै हिनै ताबो गभर्नमेन्ट चाइतगै तंगु हिनै डिमांड नंबर 2210 डिमांड नंबर 121 डिमांड नंबर 16 डिमांड नंबर 16 16 जाकाय आबुनि बागैनो जे डेंटल कॉलेज नो स्टूडेंट रंगनो तनि दियानि कोनो आपत्ति करे किंतु उमाकान्त हॉस्टेल एकटा आबो ट्राइबल हॉस्टेल ओ हॉस्टेल नो नाहरै जे आरो जे तांनो नायमानि अमत थिकुंगला अमनो तुई कैसा प्रतिबाद बंखा मनो पत्तो पत्रिका बो नखरका एकाय आबुनि बागैनो जे डेंटल कॉलेज खाइदे सिनि कोन आपत्ति करे डेंटल कॉलेज नि स्टूडेंट न तनिदि कोन आपत्ति करे किंतु उमाकान्त हॉस्टेल जेटा ट्राइबल हॉस्टेल अब दीर्घ बছর हां अब उनको खाइमानि अब उनको साया एकाय आबुनि बागैनो जों उनको खायो जे अमो ठीक गया गभर्नमेंट और सिद्धांत नामानि अमो उचित गया अमनो उनको नान उंथुन ता कैसा डिमांड आनि 19 और 9 दिन जे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एसटी स्टूडेंट इन द स्टेट परिकाठामो एसटी स्टूडेंट रंगनि बागै जे परिकाठामो जे तंगनानि अ स्टेट बिबनो हॉस्टेल अब करै गोबां हॉस्टेल थाङै नायदि हयतो आरो निनि फेन करै दरजा जानाला करै अमते गोबां मा खय आमचायो आं बिबनो हॉस्टेल जखन विजिट खालायो आं नुखा रूम करै बिनि तंगनानि जे खाट हामिया बिनि जे टॉयलेटनि व्यवस्था हामिया कोनो जागा आयरन गोनां दै नङि मा दंगो एका अमते हायके गोबां मा सारा त्रिपुराव जे परिकाठामो नांगो अब करै किंतु अ बाजेट अब रमजागिया और कक थाइसा एसटी स्टूडेंट नि बागै जे बर काहाम तनिनान बागै काहाम का पराशुना खाइमानानि बागै जे परिवेश आ परिवेश करै आबुनि बागैनो जों सानानै नायो जे अ बाजेट अमो खाकचा बोखांनि बाजेट अ बाजेट और एसटी स्टूडेंट नि बागै वानसुक जागलिया अमनि ब्लाइके चालिया अमनि बागैनो जों मनो विरोधिता खायो म ब्लाइके चाया अमो खाइना नुंथन गभर्नमेन्ट नि मखलो आं म फुनुंनानि मुसुंगो दाय कैसा डिमांड 19 और अंका चिनी त्रिपुरा सरंनि जे रेसामुं मोसामुं
rsamung musamung rong ni no tuibo o budget ekta kok thaise gya chini kok borong ni agini simi kaisa tongo je jadu kolija o jadu kolija rsamung no pholokna ni bagai ba borong no jare rsap nai borong no tebo encourage khaina ni bagai borong no bukha tebo tongthok riwoi tebo rsapna ni wo agogui phaina ni bagai je ko mani oro o budget phun phun khalai jaglia tai chini musamung culture jeta agini simi hojagiri mamita goria omorong no develop khainani bagai ba borni musamung ba bongni culture je center khlainani omorong no khlainani bagai bo o budget kok khaisa pano sajaglia seijaglia ebong aboni bagai rangbo o budget kisa pano songstan khlaijaglia ga aboni bagai no o budget जों मने खालायो one side budget o budget obono unko khaimaya chin tipra sarongni bagai oro kono hamkrai जों nugya moklo kalailia demand 30 जों oro saka wildlife nikoni preservation ni tabo prithibibo chin tipra hastewono gobangma jagawo जों nugo muslerok buthar jagmani musri buthar jagmani mosok buthar jagmani gobangma jagawo je telemurawo tabo bolong wafang kerikha aro mayung nokhoroi tabo nok sabai jago o koyekdin age paper noka khoroksa borok aro thikha tai khorok ni borok ongkha gobangma nok aro sabai jakha bai thangka কিন্তু বংনি প্রিজার্ভেশন ni bagai wildlife preservation ni bagai kono engko initiative na jagle o budget bo aboni bagai kono kok sajaglia ba abono jara ক্ষতিগ্রস্ত ongkha borong no rangrinani bongno punobason nani ba borno sip khaitlangani okogro ora kisapon sajaglia mananiyo deputy speaker sir egagai omo simia je chini tripura hastewa agibo je tayung rokongmani dones paki himani omor botabok teruk komori thangka omte haike kobang ma tripura hani jeta rare group ni je animals je tongmani omor tabok teruk khai tabok komi oi tongkha obono reserve khainen bagaibo takalini je budget oro kok khaisa pano sajaglia eka aboni bagaino borongno muthangai narangnani bagai o hawo o bolongo aboni bagai rang nango kintu oro rang kisapana najaglia ta kaisa angkha demand nini 34 oro gopeni outsourcing ni je unko omoni byapar ang sanan musong gobang ma outsourcing ni byapar unko tongo kintu tiprasa je chikalar bekar tongo borongno aro nahar jagya borongno aboni bagai kono সময় পানো borongno jai khalai jagya othoso gobang ma chini bekar tongo jodi borongno nahanani bagai ba angko khlainani bagai oro kono kok sajaglia tangai bongni bagai o je bekar charerongni bagai tangai oro rang songstan khalai jaglia o budget aboni bagai जों kok mati sawo जों ma sawo tamni bagai chini tabuk chini hastewo 2 লক্ষনি উপর বেকার তঙ্গো বরং বাগে কিন্তু তিনি শুধু নট অনলি ত্রিপুরাসা যতন ওভারঅল যে যারা আনএমপ্লয় বরংনি বাগৈ কোন কক সাজাগলি অ বাজেত আবনে বাগেনে जों খাদ নাঙ্গো খাদ দুঃখ নাঙ্গো তামনি হিনগাকাই বরংনি ককব অর সানানি তংমানি অ বাজেত কিন্তু অর সাজাগলিয়া চিনি ডিমান্ড 53 orang angka local musical group of edisi area kawa chini borong ni agi ni kaisa music tongo sompreng dangdu sarendra kham omtiro hai kebang masini instrument agi ni indigenous instrument tongo oborong no ba preserve khainani ba omorong no kaisa jagawa konani ba jara tamnai rong no tebo khas rangrinani ba borong no ekta manli ekta honorarium rinani omorong ni kokbo o bajeto khaisa kokti sajaglia mananiya deputy speaker sir eka aboni bagai chin khad dukho nango chini bororo ukolok usurja chini bororo ni tamung musumung ro teruk khai komi ui tongo komori tongo omna muthang nangnani bagai no oro rang songstan khaina nangmani kintu जों black kha nango abo o budget abo narik jaglia tangai narik jaglia aboni ba chin kono reply kirei o budget eka aboni bagai no mananiya aboni bagino जों oro katmu santubi ma phaika tai kaisa dimanungka 60 omongka chini roman script by bangla script by chini inko gobang bangla ingraji by hindi by oro
বুট কটর কটর খাইয়া আগরতলা শহর ইনক পোস্টার থেপা যাগো কিন্তু কক বরক বেছেন পোস্টার নুইয়া কত কত খায় সরকারিনি বিভিন্ন লিফলেট বুকলেট নখরো ম্যাগাজিন নখরো আর কিন্তু কক বরক বাই একটা অঙ্ক ম্যাগাজিন নুইয়া সরকার সাবো রোমান স্ক্রিপ্টনি পক্ষে जों टंगो হনাই কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্টনি বাই খাইয়ে সৈজাক মানে जों नुगिया তাবো সরকারি ম্যাক্সিমাম সাইনবোর্ড র কক বরক বাই সৈজাক जों মকল কলাইয়া খুব কম ন আগরতলা শহর ব সেই রকম ন जों नुगो একা আবনি বাগৈ ন जों কাটমোসন মাতুখা কারণ जों দুঃখ নাঙ্গো যে চিনি কক যেহেতু একটা স্বীকৃত কক বরক ওই হাসতেনি কাছে রিকগনাইজ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু তিনি বিনি ডেভেলপমেন্টনি বাগৈ বিনি কখনো প্রচার খালাইনানি বাগৈ পাবলিশ খালাইনানি বাগৈ গভর্নমেন্টে কোনো ইনিশিয়েটিভ না হাজাগিয়া আর কোনো সংস্থান খালাইজাগলিয়া আপনি বাগৈ ন जों কাটমোসন মাতুখা একাকাই তে কাইসা আনিংখা ডিমান্ড 62 অমংখা एडिशन इन जे ट्रांसफॉर्मिंग फंड इनको खाइमानी एकाकाय अमो अंखा जे अरनि जे रां रहमानी बसर बसर बाजेट नंगो किंतु ठीक मतो जे इंस्टॉलमेंट माने अब जराते खाय एडिसी आमसे रां रह जागिया आबनि बागै एडिसी एलाकानि जे डेवलपमेंट ओ डेवलपमेंट खालायनानि ब्लेक कस्ट अंगि दङ एडिसी गवर्नमेंट एमनेसे बाजेट कम 1000 नि निचे ताकलाय 652 কোটি টাকা সে একটা মিউনিসিপ্যালিটি আগরতলা যে মিউনিসিপ্যালিটি ও মিউনিসিপ্যালিটি হিসেবে কম মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার একাকাই আপনি বিসিং 580 কোটি টাকা চিনি সরকারি কর্মচারী তাই বেতন বাতারি থিনি ন থাঙ্গো পেনশন নি থিনি বাই থাঙ্গো 92 কোটি টাকা আবো ঠিক মতন মাইয়া থানাই 2022 23 नि जों मात्र 80% से रां मानो तै बाकी 20% जों रां माया बसर पाइ थांगो फाइनान्शियल इयार पाइ थांगो किंतु रां माया ताङै माया तामोङै रहजागिया गोबां मा जों खोनावो जे ट्राइबेल हेल्थ डिपार्टमेन्ट गोबां मा स्टुडेन्ट रकाबो स्टापेन माया गोसावै दङो अमति कग्रबो चिन खानि सपायो गोबां मा जागावो कारण जों जनप्रतिनिधि जखन एलाकाय थांगो सार जों कोनो चिन स्टापेन माया चिनि मतें कर गोबां मा अभियोग मानो किंतु रहजागिया बो गोबां मा समस्या चिन दङो हैगाकाय आबनि बागैनो आं साना काटमोसन तुबै मासाका जे अ बाजेट म खाकसा बखांनि बाजेट अ बाजेट अमनो जों गया गसिया हैगाकाय आबनि बागैनो आं मकल कायनानि बागैनो गभर्नमेन्टनि मकल कायनानि बागैनो तिनि काटमोसन तुबै मासाका এই সমস্ত রক जाहाते खायै उनको खायना नंथन थिनांगो देबो काहाम खायना नंथन हैगाकाय आं खाखलायो गवर्नमेंट अमनो बागै काहाम इनिशिएटिभ नाहरतुन जतनि बागैनो जतनि कालचार जतनि वानसुकमा रंनो काहाम खालायना बागै बुस्तां आगोलांनायनि बागै वानसुकन अमनो आसिनो अंखा माननीय डेपुटी स्पीकर सर ननो ब्लाइ ब्लाइके हामबाय खुलुमबा।